Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ayan, palit tayo ng suspension ng Ford Territory. Ito, sirang-sira na siya guys, oh. Ayan. So, ngayon, ipapamasinggap natin yan. Namin kung paano nyo tatanggalin yan, oh. Ganyan lang yan guys, pinupokpok. Oh, diba? Ganyan lang kasimple. Oh, ayan, pinipress na. Ayan yung gamit naming pang press. Improvise din yan mga guys, oh. Kay paring Roland yan. Ayan siya. Ayan na, oh. Kapingi po eh.